बड़ खबर एया मध्य दर्शक बंधु जे मोदी को अमेरिका राष्ट्रपति गोटे प्रकार प्रशंसा चली ए भितर ट्रम्प को वाणिज्य परामर्शदाता एक एभली प्रतिक्रिया रखिंट जहां नहीं अंततपक्षे चिंता करा जाई पारे जे डोनाल्ड ट्रम्प गोटे निर्दिष्ट चिंताधारा अच्छा प्रशासन गोटे निर्दिष्ट चिंताधारा अच्छी ये प्रश्न मन भीतर को आसूची जितेबले कि डोनाल्ड ट्रम्प मोदी प्रशंसा करुँच मोदी को निज बंधु बोली कहते मोदी मध्य प्रशंसा करुँच किंतु एपटे जी परामर्शदाता रही ट्रम्प को वाणिज्य परामर्शदाता तांकर विषोद्गार घटना सामना को आसी जहाँ अंतत पक्षे आउ एक द्वंद्व को तैयारी करुच्ची आउ एक कन्फ्यूजन को तैयारी करुच्ची जे प्रकृति में डोनाल्ड ट्रम्प बा तांको प्रशासन कन्फ्यूज रे नहांती तो एपटे डोनाल्ड ट्रम्प गोटे पॉजिटिव कथा कहबा आरंभ करुचंती किंतु तांको प्रशासन बा ट्रम्प प्रशासन किछि अधिकारी विषोद्गार करुचंती पीटर नावारो को पोस्ट को एबे एक्स रो कम्युनिटी नोट व्यवस्था रे समालोचना होईछि तारे भितरे नोट को अपमानजनक बोली कहबा सहित भारत सहित एलन मस्क को टार्गेट करिसंती नाभारोंकर एही उक्तिटी एही मंतव्यटी अंतत पक्षे समस्त को आउ थे भाविबा मजबूत कर देछि मजबूर कर देछि जे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन रे चली कौन ए संपर्क में अधिक आलोचना करने प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती प्रोफेसर बेहरा आपको स्वागत करी प्रकृति में कौटना कौटी ट्रम्प प्रशासन कन्फ्यूज अच्छी कि जे भारत सहित आमको केमिति डील करिवार अछि प्रकृति में मोदी को बंधु बोली कहते ट्रम्प किंतु तांको प्रशासन जड़े लीडर तांकर जड़े वाणिज्य परामर्शदाता भारत को विषोद्गार करुछंती किसी कन्फ्यूजन नहीं स्पष्ट एटा गोटे सुचिंतित रणकौशल अमेरिकार दोमुआ नीति आम बारंबार देखी आसुँच गोटे पटे ट्रम्प बाध्य होती भारत विरोधी स्वर नरमापी कारण वाणिज्यिक एग्रीमेंट रे आउ किसी आगे पारना जोटा ट्रम्प चाहूँगी जे तांकर कृषिजात द्रव्य भारत बाजार रे कम टिकस रे बिक्री हो बिक्री हेले भारत वर्षर चाषी भारत वर्षर दुग्ध चाषी मत्स्य चाषी सब क्षतिग्रस्त हेबे तो भारत ताको अफोर्ड करि परिबो नाही तेणु किछि रेट एटलिस्ट कमे दिया जाऊ जहाँ फल अमेरिकार कृषिजात द्रव्य बिक्री हो पार भारत बाजार यहाँ ट्रम्प चाहूँ से मोदी तांकर बंधु भारत वर्षर किछि भारत सहित आमर किछि हेई नै एटा गोटे टेम्पररी डिसएग्रीमेंट नथिंग टू बी वरीड इत्यादि वक्तव्य रखछन्ति एपटे पीटर नेवारो अति कड़ा समालोचना करि आछन्ति एबे मध्य करिछन्ति जे रशिया रु तैल किणुछि यूक्रेन युद्ध ପାଇଁ दायी इट इज मोदी जुआर महाराजा ऑफ तारीफ ब्राह्मण्स आर गेटिंग प्रॉफिट इत्यादि वक्तव्य रखछन्ति आमे जानिछन ता सहित तांकर जी वाणिज्य सेक्रेटरी लुटनिक से मध्य कहते आसंता 2 मास भितर भारत क्षमा मागिबो जे काहेकि से रशिया रु तेल आणथल ये कहया पछरे किछि कन्फ्यूजन नाही जानि सुनि को एपटरे भारत उपरे भारत को तीव्र समालोचना करिकि अति कदर्य भाषा जोटा कूटनैतिक भाषा नुहे ताकू समालोचना करके भारत पर चाप प्रयोग करवा एपटे पिठरे हाथ थापड़ेवा ट्रम्प कौशल इतरे तांकर आशा होची भारत टिके नरिमि जीवो एवं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सफल हो तेणु भारत प्रोफेसर बेहरा अलग दृष्टि भी टिके देखा जाई परिबो कि जो जगह डोनाल्ड ट्रम्प टिके सकारात्मक मनोभाव आसिला ठीक से जगह प्रधानमंत्री मोदी भी तांकर जेस्चर्स देखैले गोटे पॉजिटिव कथबार्ता आगो को हेबा नै गोटे रास्ता परिष्कार हैला किंतु जो जगह तांकर वाणिज्य परामर्शदाता एभली एक स्टेटमेंट दे दउछंती से जगह भारत भाबिबाकू मजबूर हेबो कि जे ए पर्यंत किछि ठीक हेई नाही एमिति कठोर आभिमुख्य बोध हुए अमेरिका आगो को भी जारी रखी पारे शुणु ट्रम्प कहीदेले मोदी के बंधु ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छी मोदी भी ताको पॉजिटिव रेस्पॉन्ड कले गोटा बढ़िया कथा दिस इज मैच्योर डिप्लोमेसी कूटनैतिक भाषा यहाँ परिपक्व डिप्लोमेसी कले आउ गाड़ी दे न था समालोचना कर ये पर्यंत ठीक अच्छी से लक्षण लेखा रहा आगू जावा उचित तार कारण हूँ पीटर नभारो जहाँ कहले लुटनिक जहाँ कहले ताकू निंदा करना ट्रम्प कहना व्यक्तिगत मत ट्रम्प प्रशासन ट्रम्प सरकार अमेरिकार यहाँ मत नुहे एक कथा कहले कि जदि कहना सी मोदी की प्रशंसा कर माने कौन किसी अर्थ ना तेणु भारत विकल्प बाजार खोजुची भारत तैल आणुची भारत ता बाटे जाऊँगी चीन सहित बंधुता करी वाणिज्यिक कारोबार बढ़िया को चाहूँगी रशिया सहित संपर्क आहरी गभीर कर जापान सहित वाणिज्यिक कारोबार होगी ये सब पृष्ठभूमि
ଆମେରିକାର ଦିଟା ଲସ୍ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟାରିଫଟା ଫଳପ୍ରଦ ହଉନାହିଁ ବା ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହଉନି ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେଥିରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେରିକାର ହାତ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ବେହେରା, ୟୁରୋପୀୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦିଓ ହିସାବରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ସାଙ୍ଗେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିସାରିଥିବ ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେରିକାକୁ ଆମକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ବହୁତ ହୁଏ ଭାରତ ଭାବି ସାରିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ଚଳିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି। ଏଇଟା କଣ କିଏ ଭାଷା କହିଲା ଭଲ ପାଇଲା ପିଠି ଥାପଡେଇ ଦେଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ, କି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ହସ ହସିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ଦି କନସର୍ନ। କନସର୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଆମେ ତମ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଟିକସ ଛାଡ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ ଭାସିଯିବ, ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ୱାନ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଠଉଛୁ ସେଠିକି ତାପରେ ଯୋଉ ଟିକସ ବସେଇଛନ୍ତି 50%, ସିଏ ନ କମେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ତାର ଲସ୍ କରିବ, ଭାରତ ବି ଲସ୍ କରିବ। ଭାରତ ଲସ୍ କରି ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କେମିତି ହବ ଏବଂ ବାଇଂ ପାୱାର କେମିତି ବଢିବ। ଜିଏସଟି ରେଟ୍ କମିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଲାଘବ ହେଲା, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଠଉଛୁ ତାକୁ କିଣିପାରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କମ୍ପେନସେଟ୍ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଘବ ହବ। ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ତତଃ ଅତି ଖରାପ ବେଳକୁ ଯିବନି, ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କୁ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଏବଂ WTO ର ମେକାନିଜିମ ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯୋଉ ଟାରିଫ ଫଳରେ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଉଛି, ଖାଲି ଭାରତ ତରଫରୁ ହଉନି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଉଛି। ତେଣୁ ୟାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆହୁରି ପଡିବ। ଆମେରିକା ଆହୁରି ସରେଣ୍ଡରିଂ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସରେଣ୍ଡରିଂ ପୋଜିସନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ଆମେରିକା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ନେଗୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭାରତ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେରିକା ରାଜି ହେଲା, ଏଇଠି କଥା ଉଠି ପରେ ଭାରତ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେରିକା କାହିଁ ରାଜି ହବ, ଯେ ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ବି କାହିଁ ରାଜି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜି ଅରାଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନେ ରିଲାକ୍ସ କରିବେ, ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ଟାରିଫ ବା ଟିକସକୁ, ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ସିଏ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଗିଲ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଗୁଡିକ ଆସି ଏଠି ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉ କମ ରେଟରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯିଏ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ବା ଆମର ଯିଏ କୃଷକ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରେଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଫେସର ବେହେରା, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିସାବରେ ବି ଏଇଆ ଆମେରିକା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସତରୁ ଭାଗୁଛି, କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବତନ NSE ବି ତାଙ୍କର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଯେଉଁ କୂଟନୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଉଜାଗର କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସତଟୁ ଭାଗିବା ନା ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜିଦରୁ ଓହରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡରିଂ ପୋଜିସନକୁ ବା ଟିକେ ନରମ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପୋଜିସନକୁ ନେଗୋସିଏସନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନେଗୋସିଏସନ ଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିଦେଇକି ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାରତ ଗୋଟେ ଡେଲିକେଟ ପୋଜିସନ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ କୂଟନୀତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହବ। ସେ କିଏ କଣ ବିରୋଧରେ କହିଲା, ସମର୍ଥନରେ କହିଲା, ଭାଷଣ କଣ ମାରିଲେ, ସେଟା ଇରେଲିଭାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସହିତ, ଭାରତର କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯିଏ ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛନ୍ତି, ନେଗୋସିଏସନ ଟେବୁଲକୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଚାଷୀ କୂଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଗର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପଛରେ କଣ କିଏ କହିଲା, ପିଟର ନଭାର କଣ କହିଲେ, ଲୁନି କଣ ଏହାର କିଛି କହିଲେ, ପ୍ରଭାବ ନ କମର୍ସ ପଡ଼ିପାରେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ଖବର ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।